तारीख के सबसे बड़ी इंजीनियरिंग पहेलियों में से एक, गीज़ा का अजीम एहराम। ये सिर्फ पत्थरों का एक ढेर या किसी बादशाह का मकबरा नहीं है। ये इंसानी आज़म और जहानत का एक ऐसा शाहकार है जिसने हजारों सालों से साइंसदानों, इंजीनियर्स और मौरखीन को हैरत में डाल रखा है। आज हम मिलकर इसकी तामीर के पीछे छुपे उन राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, वो इंजीनियरिंग के कमालात जिन्हें समझने में जदीद टेक्नोलॉजी को भी कई दहाइयां लग गई। सबसे पहले तो जरा इसके वजन का तसव्वुर करने की कोशिश करें। 60 लाख टन। ये सिर्फ एक अदद नहीं है। इसका असल मतलब क्या है? यूं समझें कि अगर हम आज की 1000 कारों को एक साथ तोलें तो भी हमें इस वजन तक पहुंचने के लिए ऐसा 6000 बार करना पड़ेगा। ये इतना ज्यादा वजन है कि इंसानी दिमाग के लिए इसका अंदाजा लगाना तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा, चलें इससे आज की दुनिया से जोड़कर देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तो सब जानते हैं। गीज़ा के इस एक एहराम का वजन ऐसी 12 बुर्ज खलीफा इमारतों के बराबर है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये सब आज से 4500 साल पहले यानी कौन सी के ज़माने में बनाया गया था। उस वक्त उनके पास लोहा या स्टील नहीं था, कोई क्रेनें नहीं थीं, कोई जदीद मशीनरी नहीं थी। सिर्फ तांबे के औजार, लकड़ी, रस्सियां और खालिस इंसानी ताकत और जहानत थी। तो चलिए अब इस पहेली की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ एक यादगार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का मसला था जिसे हल करना था। एक ऐसा चैलेंज जो आज के बेहतरीन इंजीनियर्स को भी सर खुजाने पर मजबूर कर दे। जरा इन आदाद और शुमार को देखें। 480 फीट की ऊंचाई, ये तकरीबन 50 मंजिला इमारत के बराबर है। इसका रकबा इतना बड़ा है कि इसमें 9 फुटबॉल के मैदान समा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ वाकई दिमाग को घुमा देती है वो है इसकी तामीर में दिखाई गई नफासत और दुरुस्तगी। इसकी सिमत हकीकी शुमाल यानी ट्रू नॉर्थ के साथ इतनी सीध में है कि फ़र्क सिर्फ चंद आर्क मिनट्स का है। आज हमें यह करने के लिए जदीद सैटेलाइट और जीपीएस की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने ये कैसे किया? और चारों तरफ का झुकाव यानी जाविया बिल्कुल ठीक 51.5 डिग्री है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये इंतहाई आला पाए की मंसूबाबंदी और इंजीनियरिंग का कमाल है। इस यादगार के नाकाबिले यकीन हुजुम और उसकी हैरत अंगेज दुरुस्तगी के अलावा एक और बहुत बड़ा चैलेंज था। एक ऐसा अंसुर जो इस पूरे मंसूबे को बज़ाहिर नामुमकिन बना देता था, और वो था वक्त। जैसा कि हमने देखा, इसकी तामीर में तकरीबन 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए। हर ब्लॉक का वजन औसतन 2.5 टन था, यानी एक बड़ी गाड़ी के बराबर। और कुछ ब्लॉक्स तो 50 टन तक के भी थे। और आसार कदीमा के माहिरीन का अंदाज़ा है कि फ़िरौन खौफू के दौरे हुकूमत की बुनियाद पर यह पूरी तामीर सिर्फ 20 साल के अरसे में मुकम्मल की गई। अब ज़रा इन दोनों आदात को एक साथ रखकर सोचें। 23 लाख भारी भरकम ब्लॉक्स और सिर्फ 20 साल का वक्त। जब आप इसका हिसाब लगाते हैं तो जो हकीकत सामने आती है वो चौंका देने वाली है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर काम की इस रफ्तार का असल मतलब क्या है? ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसा नज़र आता होगा? इसका मतलब ये है कि 20 साल तक हफ्ते के 7 दिन, दिन हो या रात, हर 2 मिनट में एक नया पत्थर का ब्लॉक कान से निकलता था, उसे तामीर की जगह तक पहुंचाया जाता था और फिर उसे उसकी सही जगह पर नस्ब कर दिया जाता था। जरा तसव्वुर करें, हर 2 मिनट में एक, लगातार, बगैर रुके, बगैर किसी छुट्टी के। ये रफ्तार तो किसी जदीद फैक्ट्री की असेंबली लाइन से भी तेज लगती है। ये कैसे मुमकिन था? तो आखिर उन्होंने ये किया कैसे? यही वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढने में सदियां गुजर गईं। आइए अब इन अहम नज़रियात की छानबीन करते हैं एक एक करके, और देखते हैं कि कौन सा नज़रिया इस अजीम मुअम्मे को हल करने के सबसे करीब पहुंचता है। सबसे मशहूर और रवायती नज़रिया जो हम सब ने शायद सुना होगा वो एक बहुत बड़े बैरूनी रैंप का है। ख्याल यह है कि एहराम के साथ एक बहुत लंबी ढलान या रैंप बनाया गया और मजदूर उसी रैंप पर पत्थरों को ऊपर खींच कर ले जाते थे। लेकिन जब इंजीनियर्स ने इस नज़रिए का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ा मसला सामने आया। एहराम की चोटी तक पहुंचने के लिए जो रैंप दरकार होता, उसे बनाने में खुद एहराम से ज़्यादा पत्थर और मेहनत लग जाती। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे एक इमारत बनाने के लिए इससे भी बड़ी और महंगी सीढ़ी बनाई जाए। ये बिल्कुल गैर मंतकी है। तो ये नज़रिया कम अज़ कम पूरी तामीर के लिए दुरुस्त नहीं हो सकता। ये हमें एक नए और कई ज़्यादा दिलचस्प नज़रिए की तरफ ले जाता है। एक ऐसा आइडिया जो सब कुछ बदल देता है। एक फ्रांसीसी माहिर तामीरात जॉन पियर हुर्दां ने यह नज़रिया पेश किया कि रैंप बाहर नहीं था, बल्कि वो एहराम के अंदर ही बनाया गया था, दीवारों के साथ साथ एक चक्करदार रास्ते की तरह जो ऊपर की तरफ जाता था। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, इसकी हिमायत में कुछ ठोस शवाहिद भी मिल रहे हैं।
1980 کی دہائی میں کیے گئے سائنسی سروے جو زمین کے اندر کثافت کے فرق کو ماپتے ہیں نے اہرام کے اندر ایک چکردار راستے کی طرح کم کثافت والی جگہ کا پتہ چلایا۔ جدید تھرمل کیمرے جو حرارت کے فرق کو دیکھتے ہیں ان سے بھی اندرونی خالی جگہوں کے اشارے ملتے ہیں، اور شاید سب سے اہم ثبوت اہرام کے ایک کونے پر باہر سے ایک عجیب خلا یا نشان نظر آتا ہے۔ یہاں آپ اس نشان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ماہرین جیسے کہ باب برائر نے اس جگہ کا قریب سے معائنہ کیا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ یہ وہ ٹھوس ثبوت ہو سکتا ہے جس کی سب کو تلاش تھی۔ یہ دراصل اندرونی ریمپ کا ایک کونا ہو سکتا ہے جہاں مزدور پتھروں کو موڑنے کے لیے ریمپ کو کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ یہ چھوٹا سا سراغ ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ تو کیا اندرونی ریمپ ہی اصل جواب ہے؟ شاید، لیکن یہ مکمل جواب نہیں۔ اصل پیش رفت اس وقت ہوئی جب محققین نے یہ سوچنا شروع کیا کہ شاید وہ ایک ہی چابی سے پورا تالا کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اصل جواب کسی ایک طریقے میں نہیں بلکہ بہت سے طریقوں کو ملا کر بنائے گئے ایک مربوط اور شاندار نظام میں تھا۔ جیسا کہ ایک حالیہ انجینئرنگ تجزیے میں کہا گیا، کوئی ایک طریقہ کافی نہیں۔ قدیم مصریوں نے غالباً ایک کثیر ٹیکنیکی مرحلہ وار طریقہ اپنایا تھا۔ دوسرے الفاظ میں اصل ذہانت کسی ایک ترکیب میں نہیں تھی بلکہ بہت سی تراکیب کو ایک ساتھ ملا کر ایک ماسٹر پلان بنانے میں تھی۔ تو یہ مربوط نظام کیسا ہو سکتا تھا؟ سوچیں، بنیاد کے بھاری بلاکس کے لیے ایک چھوٹا سیدھا بیرونی ریمپ استعمال کیا گیا، اور پھر جب اہرام بلند ہوتا گیا تو اوپری حصوں کے لیے اندرونی ریمپ کا استعمال شروع کر دیا گیا۔ اہرام کے اندر موجود لمبی گرینڈ گیلری کو شاید بھاری گرینائٹ بلاکس کو اوپر کھینچنے کے لیے کاؤنٹر ویٹ سسٹم کے طور پر استعمال کیا گیا، اور زمین پر ریت کو تھوڑا گیلا کر کے سلیج پر بھاری پتھروں کو آسانی سے کھینچا گیا، ایک ایسی ٹیکنیک جس سے رگڑ عادی ہو جاتی ہے۔ یہ سب مل کر ایک انتہائی مؤثر نظام بناتے ہیں۔ یہ ساری تحقیق ہمیں تعمیر کے کیسے سے ہٹا کر کون کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ قدیم مصریوں کی ذہانت کے بارے میں ہماری سمجھ کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ تو اصل راز کیا تھا؟ کوئی کھوئی ہوئی ٹیکنالوجی یا خلائی مخلوق کی مدد نہیں تھی۔ اصل خفیہ ہتھیار ان کی اپنی ذہانت تھی۔ انہوں نے لیور اور ڈھلان جیسی سادہ مشینوں کو اس کمال مہارت سے استعمال کیا کہ اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ انہوں نے مختلف طریقوں کو ملا کر ایک ایسا جامع پروجیکٹ پلان بنایا جو کسی بھی جدید تعمیراتی منصوبے کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور انہوں نے ستاروں اور سورج کو دیکھ کر ایسی درست پیمائش کی جو آج بھی ہمیں حیران کر دیتی ہے۔ آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سب سے بڑا عجوبہ خود اہرام کا پتھر نہیں ہے بلکہ وہ انسانی ذہن ہیں جنہوں نے اس ناممکن کو ممکن بنایا۔ یہ منصوبہ بندی، تنظیم اور انسانی عزم کی طاقت کی ایک لازوال علامت ہے۔ تو شاید اہرام کا سب سے بڑا راز یہ نہیں ہے کہ اسے کیسے بنایا گیا تھا، بلکہ یہ ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان مل کر کام کرتے ہیں تو کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ انسانی ذہانت، تعاون اور عزم کی طاقت کی ایک ایسی یادگار ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، اور یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اگر وہ یہ سب کچھ 4500 سال پہلے کر سکتے تھے تو آج ہم اپنی ذہانت اور ٹیکنالوجی کو کس عظیم چیلنج کو حل کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔